नमस्कार। लोकतंत्र रे केही अपराजयी नुहंती कि कहारी अहंकार लोकतंत्र रे चले नहीं। यह 2024 साधारण निर्वाचन फलाफल एवं विधानसभा निर्वाचन फलाफल रे प्रमाणित हो जाइछि। ओडिशार 26 वर्षर विजु जनता दलर सरकार को भारतीय जनता पार्टी चलित वर्ष निर्वाचन में हरई देइछि। 1998 मसीह जिते विजु जनता दलर गठन होता से समय उभय विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मिसिकी ओडिशा रे सरकार चलैथिले एवं 5 वर्ष धरी से सरकार चलैथिले। तापरे उभय दलंकर रास्ता अलग अलग हो जाइतिला एवं तापरठु ही विजु जनता दल निर्वाचन एकाकी लड़ी आसुला एवं लगातार भाव में विजु जनता दल को सफल मध्य मिलुथिला, जहाँफल कि विजु जनता दलर नेता और कर्मी मानकर अहंकार और गर्व बहुत बढ़ी जाइतिला। आपण माने जानिथिबे समय थिला जेतले विजु जनता दलर नेता और कर्मी माने कहथिले जदि विजु जनता दलर नाम रे इटा और गड़ी वाली को मध्य ठिया कर दिया जाय ताहले सेमाने मध्य निर्वाचन जीति जिवे। यही अहंकार एवं गाँ गाँव में दुर्नीति बढ़ुवा जो लोक भितर गोटे विजु जनता दल प्रति असंतोष भाव सृष्टि होता, जार फलस्वरूप बीजेडी को यही निर्वाचन में हारिबा पड़ा। वर्तमान आउ गोटे खबर आसुछि ओडिशार 26 वर्षर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा दे सारी। वर्तमान आसुन जानिबा ओडिशार निर्वाचन फलाफल विषय। प्रथमे विधानसभा विषय जानिबा। ओडिशार मोट विधानसभा सीट संख्या 147 थिबा बेले सेथिमध्यरु बीजेपी 78 सीट्रे विजय लाभ करथिबा बेले विजु जनता दल बा बीजेडी 51 सीट्रे विजय लाभ करछि एवं भारतीय जातीय कांग्रेस 14 सीट्रे विजय लाभ करछि। सीपीआई मध्य गोटे सीट्रे विजय लाभ करछि एवं स्वाधीन प्रार्थी माने 3 जण विजय लाभ करिसेंति। ओडिशार राजनैतिक इतिहास रे प्रथम थर पई भारतीय जनता पार्टी 78 सीट विजय लाभ करी एकाकी प्रथम थर पई ओडिशा रे सरकार गठन करिबारे सफल होईछि। ये तो गला विधानसभा सीट विषय रे, किंतु आपण माने जानिछन्ति कि ओडिशा रे जो 3टी प्रमुख दलर सभापति माने अछन्ति सेमाने मध्य एई 2024 रो साधारण निर्वाचन रे हारि जाइछन्ति। जेमती कि विजु जनता दल सभापति सीए 2टी निर्वाचन मंडली ठिया होते, गोटे हूँ हिंजिड़ी और अन्यटी हूँ कंटाबाजी। हिंजिड़ी सीए जीति जाते कंटाबाजी निर्वाचन मंडली नवीन पट्टनायक प्रथम थर पर हारी जाइछन्ति। सेमती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल निज निर्वाचन मंडली हारी जाइछन्ति एवं कांग्रेस राज्य सभापति शरद पट्टनायक निज निर्वाचन मंडली हारी जाइछन्ति। वर्तमान आसनु जानिबा ओडिशार लोकसभा सीट विषय। लोकसभार प्राय समस्त सीट बीजेपी पछी नहीं जाइछि। ओडिशार मोट लोकसभा सीट संख्या होछि 21, जो 20टी आसन में बीजेपी विजय लाभ करथिबा बेले गोटिए आसन में कांग्रेस विजय लाभ करछि। ओडिशार केवल गोटिए जिला जहाँकि कोरापुट जिले में कांग्रेस लोकसभा प्रार्थी सप्तगिरी उल्का विजय होइथिबा बेले बाकी 20टी लोकसभा आसन में बीजेपी एकतरफा विजय होइछि एवं 26 वर्ष धरी ओडिशा रे सरकार थिबा विजु जनता दल बा बीजेडी लोकसभा रे पूरा सफा हो जाइछि। विजु जनता दल गोटे भी लोकसभा सीट ओडिशा रे जीति पारि नहीं। ये तो गला ओडिशार उभय लोकसभा और विधानसभार निर्वाचन फलाफल विषय। वर्तमान आसनु जानिबा केन्द्रर निर्वाचन फलाफल विषय। आम भारतर मोट लोकसभा सीट संख्या होछि 543, जो बीजेपी जो एनडीए गठबंधन रही से 292 सीट जीति एवं कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन रही से 234 सीट जीति एवं स्वाधीन प्रार्थी माने 17टी सीट जीति। जदि केवल बीजेपी सीट संख्या देखा जाए ताहले केवल बीजेपी सीट संख्या होछि 241 एवं कांग्रेस होछि 99। गत 2019 मसीह जो साधारण निर्वाचन होता से बीजेपी एकाकी 303टी सीट जीति बेले चलित वर्ष निर्वाचन में बीजेपी सीट कमिकी 242 हो जाइछि। आम भारत में सरकार गढ़िया 272टी सीट दरकार, किंतु बीजेपी तार बहुत पछरे 242 सीट रे रही जाइछि। जार माने होछि जदि बीजेपी को वर्तमान समय केन्द्र में सरकार रे रहिबार अछि ताले ताकू तार सहयोगी दलर साहाय्यर आवश्यकता रही। बीजेपी जो मुख्य सहयोगी दल अच्छा नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू नायडू तांको उपरे वर्तमान समय बीजेपी भरोसा करुच्ची। जदि से बीजेपी को साहाय्य करती बीजेपी को समर्थन करती ताहले जाकि ही केन्द्र में बीजेपी सरकार आसीपर। आदि से बीजेपी को छाड़िकी इंडिया गठबंधन बा कांग्रेस को समर्थन करती ताहले केन्द्र में कांग्रेस बा इंडिया मेंटर सरकार आसबार संभावना रही। तेणुक वर्तमान समय यह कहुई पार ना कि केन्द्र में क्यों दलर सरकार हो। मु भिडियोर आरंभ में आपण गोटे लाइन कही कि गणतंत्र में अहंकार कौन स्थान ना एवं गणतंत्र में अहंकार को लोक मैंने बर्दाश्त करती ना। तार उदाहरण तो आपण मैंने ओडिशा रे पाई सारे, किंतु आउ 2टी दल रही जहाँकि बीजेपी एवं कांग्रेस। तार उदाहरण भी मुझे ये भिडियो देवी जहाँफल आपण मैंने जानीपारे कि गणतंत्र में लोक मैंने अहंकार को केवे भी बर्दाश्त करती ना।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଜେପିକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ବା ଝଟକା ଲାଗିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ଥିଲା କି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସିଏ ଆମ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 37ଟି ସିଟ୍ରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ବିଜେପି 33ଟି ସିଟ୍ରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନର ଅଂଶ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କହିଲି କି ବିଜେପିକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କାରଣ ବିଜେପି ଭାବିଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୋଇନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯେଉଁଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଲ୍ଲୁ ସିଂଙ୍କୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବଧେଶ ପ୍ରସାଦ 54,000 ଭୋଟ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ଆମେଥିରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋରୀଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ 180,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଛନ୍ତି। এইটি ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ କି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀକୁ ଯିଏ ଆମେଠିରେ ହରାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋରୀଲାଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେଠିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର କିଷାନମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିଂଘୁ ବର୍ଡରରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର କିଷାନମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହିଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଞ୍ଜାବର କିଷାନମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରେ କିଷାନମାନେ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେବେନି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ପଞ୍ଜାବରୁ ବିଜେପି ପୁରା ସଫା ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ବି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ପଞ୍ଜାବରୁ ବିଜେପି ଜିତି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗଲା ବିଜେପି ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ। କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭୂପେଶ ବାଘେଲ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁଠି ଜିତିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ 7ଟିରୁ 7ଟି ଯାକ ସିଟ୍ ହାରିଯାଇଛି। 7ଟି ଯାକ ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଜିତି ଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରରେ ଥିବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ। ଏହି 3ଟି ଯାକ ଉଦାହରଣରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।